c'est dans une graduation graoulée. Bonsoir. Bonsoir. Où vous? Voilà, il faisait beaucoup qu'on n'en joue pas. Hein? Puis, mon page ou black à de nouvelle version. Et bien, il y a sur la version de la nouvelle version. Ni vous quittez Facebook la nouvelle version fait qui data fait comment filmer na diamana kaki black à ta version koroga. Hasidi nous biga vidéo ni ga post ou ben supprimer yemu ga version kura ka te hasidi ya Facebook. Toi tu es très grave quoi. Mark Zuber il choco donner la de Mark Zuber. Il choco donner la biki, il choco donner la chine Mark Zuber ne kalega choco mainde. Ça c'est dans une graduation très déplacée. C'est garou ça. Choco don mola. Et mon kuma ba yɛrɛ dɔ jamana in kɔnɔ f'i ka dimi Mark Zuber kɔrɔ sinon a t'i marqué dɔn. Voilà. Au bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Autrement là, aya lɛ ka boisson dɔ ta dans une boisson ta garau. Ako boisson justement nous si ko kɔrɔ mande. Princesse nana. La panthère noire. La seule et lyrique. L'incontestable princesse. L'incomparable princesse. Autrement là yɛrɛ fɔ fana bɛ ko in na dɛ. Fima ka in tɛ yɛrɛ fɔ in ka in tɛ sa. Ye mɔgɔw tɔɔrɔ c'est garau. La panthère noire, c'est très grave. Parce que, si ça frappe ni moumina tout nyongo, abina fort trop. Parce que a préparé un, abo ceinture siri gagné. Parce qu'en d'autres 2022 qu'on a tant ambolo de 2022 en jigintola 2022 qu'on a tant ambolo nyama mi ambega nyama be balide a ben shedin niche 2022 o koni o accrochage minde ne koni sigile no air mali joli de ngono. Ne be degere mina a pilote mondial lene air mal joli de an woni ambe décoller la avion fara an tatola woni ambe chama bruze inde a ben sheji ne chate do ko lo avec benye wale nyana mala mande princesse mangando aw yere ba do ale teta atemo ko chi ali na le trois ka chi fana atamandi glaja ube an ate gringri fanu ndu ube an wa o kumala c'est garau ça c'est dans une graduation c'est-à-dire garaoulé voilà nyana ambe tarojan. Voilà, faut avoir famille parce que parfum chien nous be ambe musique do nyini abi séduction nga parfum bien awere ba do nya parfum musigo be fo ye mo mbe parfum di ma kalo koni te nyino ga pibu ko parce que grâce à ça il parfum semblé il faut vraiment penser voilà ya ujo folo voilà angata mama ye go be ganya alhamdulillah ni kontara bawe gana na folo soro la herena anjugu tesero be malula alibi ambanga somelela alla ya korota ayelana atobe ko fende ko kondi mama kama ye go be ganya alhamdulillah turne ni kontara bawe gana na folo soro la herena anjugu tesero be malula alibi ambanga somelela alla ya korota ayelana atobe ko fende ko kondi mama mama ye go be ganya na bokoro ni klebi ne kogo ye de la bohana bengolo la susi gabana kama mala hiji otoro de tora na folo soro la poner nana kote na fine ka kobere yana na sombe topu la bebe ka reclame bibina de ka sexe bega enflamme malira putara bobene ko ne jugo beta bali banana dola ala ye komi de doso dola go ni pari ka jota dola glajo be iba ko forma chien anyate malila ango de chien dondo la fonga kapitela dondo la fone ka garabita dondo la media la jabula watono la iba be kuga esa astaria kena ko Michael Jackson jaka follow mara go begin down inshallah ne be kele jamie ina bo tu bag ni Bob Marley imla jakara ga no no beto medena le jalu per pa parler mama you go be ganya alhamdulillah tourne ni kontara go gana la follow soro la herena anjugo tesara be malula alibi amanga somedela alla ya korota ayelana atobe ko fende go pondo mama mama ye go be ganya alhamdulillah tourne ni kontara go gana anjugo tesara be malula alibi amanga somedela alla ya korota ayelana
massacre, Tiera Peruga Kamumusa, la perdi Ghana ni la perdi Mali, Abe Fone de Mama Samusa, Barika Bena Barack Obama, Kenau te compare Jogo Obana, il va be pela. Hey, Join est où le tu es bloqué. Est-ce que tu es normal? Si Bena go Tony Montana, me inspire na Fogo Magabele, la dongi le gaina for Ergele, ya aforo me dirige, il faut faire la moi j'ai pas les temps pour les rager qui parlent. Je vois que ma réussite la fait mal. Ils ont tout fait, même je suis toujours au sommet. Tu connais mon talent, donc sois pas étonné. Je te l'en donne. Iba, hey, Iba, hey. Hey, Allah. Wallahi, Gilide. Ndey Sami. Kamako. Hey, Allah. Où descera. Non, à galera. Allez. Où sont les gladiateurs? Iba. Allah, où descera. Hey, Allah. Hey, Allah. Iba. Hey, Allah. Ni wani. Be mine. Non, gladiateur. Allah. Glad. Hey, Allah. Iba. Allah. Non. Gladiateur, soin main. Ba, soin main. Mena migoro bla. Parce que ne migoro de tade, ne a fo yongo keji. Keji bene produit koi. Ibe koko la katila be mena le bene produit de. Ne, musom te produit nete, ne be produit keji de fi. Wala na jidoni mi folo. Nyana ambe do koko na la nya fo yo ko juice ko ko be aye jiu mi angata. Avec un keji la. Katene mande princesse. Katene la do aka sijo ko na bonsoir. Mande princesse mangando. La force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, Frufrutigi, Akalaman Batigi, le parolier de nos ancêtres, Kalatigi, le roi du Facebook, qui a folie bleu-bas, Abiga Princesse Ida, le fitining a folie biano, ou manabo ras 24 ka folie tugola, Katonaba ka folie tugola, ka Joli Suker ka folie tugola, ka Baningo ka tugola, ka Mustafa tugola, au Kumala, ka Madame la Présidente Fo, son Gomani Bangoma, ka Sogane Barre, Fo, Tata Nefertiti, Tata Sramama, Ani Tata Botema, Amebo Rola, Yo Kuman nous fouiller, c'est-à-dire, ça on bega yelama, Kobe yelama, parce que dans une yelamatation, yelama grau, il y a la chose qui yelama, Ayen Wolego Mamala, Fimala, quel côté. Non, ma béo ma fana. Ni aubega ni sonja kata fe aye shaiman do agabla deuxième nadro aya foko uma ag. Fima I ag. Non, fana ma béo ma. Aye changement do oga changer oga ta ko ye ko ba ko de aya foko baru bele ba fofana. Fima I fofana I bele ba kabako. Ama ne presse si mangane do netante kala ko te. Nyegan ko de do kala ko te. Damana ngono bossi grimo ne be soro ka fara ni ngonga. Ça se trouve pas. Mais moi c'est comme ça, c'est la Bible. Si tu vois ça là, si tu veux pas voir, tu vas mourir. Ça, c'est dans une mourir grave. Man de présence, mangando. Kabola, kangela, États-Unis, bossula. Menga, el patrona fo, konyamuso mondial. El patrona dando sa kobe kokele, nega ware tiki ni sanu tiki. Ama de présence de mangando. Kambola dro kandenga angere, c'est-à-dire nga big boss là, États-Unis. Mbe boliga anjo. Kasi dande toro fo yiri jugu fere. Katona Ivan Choco fo Espagne. Katonto kabanora fo fa placida sisa tonto yerebe ko kan wingone. Tebo malatin toto kabanoko ko bide. Man de presesi mangalo. O mana kesawa. Bega folie bia. MJD na jamakulu bella jelenga folie be man de presesi ga kenega. Parce que ko be ko kele. C'est-à-dire que ma ou fait ma munu bi fait ko ifara ma ula munu ti fait ngote abeni sampere che be saiti sakuma do man de presesi mangalo. O kuma la ni endo to e kuma gono. Malia o awera e clef line ko imbe munu nendo. Ko ingara benyana parce que Malia milieu konana la. C'est-à-dire ni ma tien fie wallahi wara gasipi na ne sarabani ne yi jugude ne be tien fie ko be ko kele wallahi ne be tien fie be tien famu be tanai wanyani ngato sira jan kolona la c'est-à-dire nyebala c'est-à-dire kika mo bolembe ku bi ka tu nyi geras 24 la ok mala mara 24 au tadon chenin kele min willa kartini na ko kayala jamana ngona be yiga walan seme chemi ngokate walan seme c'est-à-dire tubabu yere ka baga ka papier ou be confisqué chekele min ngokata dabla
Mogo de be arasi 24 mana do ko mina kibi joko arasi 24 ye ninge menige. Ni sampere chobe klaka senge ka fliga boli sentega ni kola bala chen tabla. Au te arasi 24 toy. No ya ta fo ayo toy koi. O ka doge kuma no poso ko ga ni fani mbacha obe senge ga nyira arasi 24 senge ate nyine aka kote ba awa mogo nyini ba ni mina arasi 24 goshira nyono obe 24 fo wi. Mais patron ifana ichogo don. Ala kama patron iga mina unsigi ki jone bina kuma follow. Ne kuma ne ga to tanta nunu toy ameni nga kuma telema na ambe taka boyino ifana kan iga droki kanda fran na sa patron ifani ki chogo don malian o ogumu o kona la c'est-à-dire iba c'est-à-dire ani rappeur to ni ñogonche classico la awakili bala wakati do la unna ni classico do ala mame classico ngona la talbi kumbala ale gaspi kumbala c'est-à-dire ne ga kuma kona la ne masonga gaspi to ko parce que ne te gaspi to ko ka chaya kundo de kama parce que kama be dien wono fu la khara quoi mo do kama de kama do quoi dien yera wi quoi ni na kama ko na kuntira dien wono parce que bara madamuna al ne ga to ko bonda ko no ka fo amandi ne ga manager parce que manager mbabulu manager kele ni be ni manager mande princesse mangando manifia e hakli mais c'est pas au delà ni ko temena danga quand on nyefo mo nyefo nga nyefo chwala ka soka wuli ka taka boni yorena mande princesse mangando malian uyo manga ke ano utana do nyogon bawlano awakli bala c'est-à-dire talbi borane apuma ale fona bora ay apikala o wakati asoro dilima safolo ala ka hine musokoro bala ne bora ne video doke depuis no wakati la uyene mande princesse ta de gladia de fait parce que malien flenima aklnata fodro inate nyogon fanfe mais domina e deninga affaire nana talbi ga deninga affaire nana mi chera gata kasola c'est-à-dire atoko ere de denin toko deninga affaire nana sa faudi sena inorona talbi ga denin sa faiza ga affaire nana yanno ne bole ngo faiza ko wanga drogi kanda faraula nya talbi fando ye moi je t'aime pas maintenant ndeko aw de sengene no ne mande princesse ne ga chen benami tega madom ne be boko fo aw te ne balonete aw balo ni mi benane ma odo ni mi ma benema ne be ntafo ne be ta ali chini c'est-à-dire ni bingera gaspi fana ka kodola ne mande princesse be bone be ntafo wa mande princesse mangano wa gaspi ni ye kuntanko fana ke kiti boki bite nga ni sampere cheni ti chi to na kila wuli kila sigi fana chere fana te wuli ga wa afanga mande princesse mangano ugo wakati affaire kala ne afwan nguga bow sembo kelela moi parce que moi c'est-à-dire ngou be ga clashing nga malien la ba foko bezi ante bezi sensible donc bezi be tani sensible ka so ma hen ta nyogon dusu kuna hen côté aw bebe dono nyogon na ka nyogon clasher parce que doga jama ka chan doga jama mali milier ko ne ba foko bi o mo ko tala fan me mo mbolo ka tembe iba ka o ye tien ne o fodro we ne ta ka ne bla jugu place la mais au temps de droit meta je aw be frale nyonga fani mbe iba bolo bamako na gongo na malien konona la malien milier konona la ataw shibolo iba bo benye fan ko la no digri le be sawe tienyo donc de okuma mfoka kla ka fa ku ka bawni de ngwala we ne ta ka ne ka jugue aban contrôle la de aben de faire parce que meta non de parce que ne afoko bo boala bay na na ban iba baba na o be malule hali do ta do buga posu ke chukuma maken ali do kunta do buga posu ke chugumna ali do ma do be déplacer chugumna kata iba la face à face ka iba baga condolence souhaité a do muso nu mode un be daru ka pour que ko se ka tu nyejo iba nyela face à face munna no e kuma c'est-à-dire kuma mai fembe ba de wolo jien wono kuma ba wolo o de kama ni be kuma ibi yakli sigi kuma fe parce que fembe be ba mo jien wono kuma kan te ba mo o de kama ba ko c'est-à-dire ko keji te kala c'est une personne c'est-à-dire c'est une personne droit anebe ko keji nyokona c'est-à-dire malien ngo ko mo ga san kemeke kato ki fanen ki banen ki buruju bela goshi ki dambe bela goshi maintenant tigi segira kana dongele ndoro c'est-à-dire san kele mbekele ko fe atigi ga segira kana dongele ndoro pendant 2 heures ndoro ya fama ou bien kana ni mo ko sebe ado ndoro c'est-à-dire ki go bla ko adamadiya de ga gele ko maya de ga gele ki go bla ka tugo tugila mais keji mi fo we tiende o c'est-à-dire jolite suma nenga fembe ko kele aye mo mi jo tan ndoro meto je na ijebe keji ge mo ko jugo ma kla ka laba keji tama wa keji be a penser to me nefti ma rebe penser teni mogoni nyon tie dan de be dien na tega kuma bela kele bantabe kele mi c'est-à-dire na kuma kera ka berebe a kele be ban ni kuma kera ka se degere sugudo ma amai o hende o te clasher malien erete bezido malien erete clashido parce que ambe ni do hasidiya de o ban joli de la no be yala de donc ambe ko be ke ni jugu ya ni hasidiya de mais anta ke ka toto an yele la ko ambe ke amba damateme ne afo we ya odo moi c'est-à-dire ngonu nu de umbe se ka nyebo nyon fe andala ngona obe kuma ayo toto aw demsoni nuni dengeni numi se ka koroba don la numi be nebo nyogon fe aya muso furu aw koroba la aya waklis ki clash ou keta fe mais
c'est-à-dire il be kuma dongo da be ba fo kibi ga kuma ka jifli ga tan fere quoi gaspi be ajimina san gaspi kun korobara ni man ne yogoro ya de ngache ni fani mbache ni te yogoro ya de e kun korobara ni ma e tari sigi plateau minga me kla ga rondo dronga la mo ga la me e gaspi tari sigi plateau minga e demba ya tigi muso tigi de muso manu be ga koroba obe ko kala mo be papa don papa blanc ou be ni benye don e tari sigi ça dire ali mo ko mu me ga question poser ku chemu me ga question poser ku il est plus âgé que toi gas mais écoute à toi le kakuma il a deni montel ça dire ne re bolo émission sera euro dollar ne kun bolo moi c'est à dire gaspiller nous fla invité kana ça dire gaspiller be ko lu questionner quoi au lieu de gas questionner mais gas de be ko lu questionner parce que sera euro la ne kun ta do hali nu ko be kuma ntoy be kuma bi won be kuma nyefo no ayi ni kuma blo kalabanchi ade ayi ni woni yorota abeba kono de ayra da de be ka be fo abeba kono e ba beme olu ere be kuma bla kuma do la ku sigi c'est à dire ka gas yere le fo juro la cheba fo ko na manyogo na me kante nyogo fam akwa na fo nye ko e clashidi akwa na fo nye ko ni kulenge di akwa na fo nye ko gas ye ni minge c'est à dire ko parce que aga concert ga kanga ke c'est à dire ka be ne ke ko ga basic nte basic ni jugu ya di interke ni te clashi ni nyengu ya di ni te clashi ni hasidi ya di parce que ni mo be ga kuma ni be ga kuma kulenge la ni be ga kuma chien na be don ga bonyo na ara ma de ni be ga kuma ni dusi o le bi kono yere quand tu parles là tu étais au suri cho che mana fie ki kume kulenge la o che kala banchi di muso mana fie ki kume kulenge la o muso e kala banchi di e ba don ko tu étais au suri et puis ga kuma konna la non seulement il m'a dans il va kelen tani ma de il est malien bétan mais clamé il va ta ro la mbo jabi nyani nga teme bi jabi ni ro la il est malien bétan gaspi parce que yem fo il va couiller trophée ta ga trophée ga ko ba ko c'est-à-dire ko mali yere ko na trophée ko bi ko malien ti i severo mali trophée ko ma ko malien be pays wero wi ko be banque gawadi genre en complexe le no be koro be malien ke malien te fin fushi ni mi filidro be boli ga giringa da no fe je ba kalamo gaspi ne kumbulungu eta kalamo jo be ba kalamo jo be ba utugudo mais gasi ere au premier exemple yo nyininga mande prestasi ninga ko muna e aklita la kosani na eniga mo be nyondala Jacob na ta Côte d'Ivoire mais question sur man ta Côte d'Ivoire iba ye malien musomani ne la atato la Côte d'Ivoire ibi kale fani bala kabega na États-Unis ou bien kabega ta France depuis na baka c'est-à-dire jugu sago valizinita ta tiene ya valizinita yera fere valizinita ou bon valisi filmeli damne depuis boto waso c'est-à-dire ou donto taxi gono c'est-à-dire kata sefo aéroport ma wallahi bila ben fani bache ni ou donto avion on ebe ala kaliku be na Europe de ba foko c'est-à-dire ou te ta Côte d'Ivoire ou be Côte d'Ivoire tagalike iba foko be États-Unis ou be Côte d'Ivoire tagalike iba foko be France ima ivoirien me malien ta herbe ivoirien ma forma ko au gawade complexe lende ivoirien me mu forma mais au de teta yiro la ko ivoirien bien ko ba au de la ivoirien botola ivoire kaba foko be filmé li Côte d'Ivoire depuis Côte d'Ivoire aéroport là non on a cela Mali aéroport là au botola kana kumbe parce que de toutes les façons fenta ou kuna ni mo wiye kemeni kebe flado makata ula jo aéroport dala ka ka wuli kana musumanu kumbe na sera kuma mu boto de Mali aéroport ko no bu yere filmé avec giringiri kana ni fleur ni kana duma ne ko te malua e gas e ofo e ga clipu e bola malinye malina ga malia e koko mali kadi e ko 223 kadi e kelentere ini raperi to imbe ini jeli to imbe ngo bolo de ko ga voyager kata Côte d'Ivoire ko de ki kelenga ko bage ko de ki kelenga star yake ngo mo disi goshinori pour ko te clipu tourner Mali hotelula pour ko te clipu tourner Mali espace verula pour ko te clipu tourner Mali oronyene mauna pour ko te ta Mali muna au te ta Mali kenyamaula ou bien Mali segula ou bien kayanfon fait kata clipu tourner pour que le pays valoriser pourquoi autoke autoke ngo bolo ko la ko te ta roja ngo be boli kata Côte d'Ivoire bi ni mitari jo yoti do kono ni mitari mulumulu ki jo la ko ni mboto Côte d'Ivoire ibu nous tra clef la Côte d'Ivoire nous segra kana lu te français ko français mi Mali français ou be singa kuma te ivoirien français là mais c'est la honte o tient mana fo wié e bi ni sigola keba fo kebe malien ton là mais ere au premier c'est-à-dire yere niga 12 karabatage karabanchi 12 comment ele mana 12 le complexe c'est-à-dire jaku ya waritigi complexe de sarasi ita ye malien de chilana les 12 te allez 12 allez ni ya kaka star wule kana donc le ngabe ta ivoirien de wule kana parce que boloko ivoirien de kongolo de le malien te parce que vous êtes complexé devant les ivoiriens mande presesi mangado aka be mani tan ama be mani fana tandi parce que au de wo yiro la na taru gwa jambana
ou quoi abeto moso nanu ye nyogon yoromina abo fara nyogonga c'est-à-dire nous ga staru nana ja kuyate ou staru ka buga jamana ka obina sans père ndo la fo ga jamana ka ibe 12 sigile ou la et de la mali mo nyelema ndo invité ka bo c'est-à-dire élection qu'on a là ou la 12 c'est-à-dire alambe ni guerre na tan flafli là ni te 12 yere c'est-à-dire ni ye 0 de galonende c'est-à-dire dugu kele mega jeni ibi panga ni yere ga ondre go mali wari yere gale ko non kebe ga yira mo la ko guerre de te malla de ono imata e golla ja ku ya ni jamana fangele mega jeni kumami ebe panga boka ni jo mo dala kebe taga ivoirion ni je ne sais quoi wole kana malla ko concert de mon œil tellement toko kadi e 12 carabatage monsieur le carabatage ibe ça a été toko sur ni mande princesse ya fille ibe ça a été c'est que malien cœur touché parce que malien te toko nyini na joma nyini na fait wani carabatage mana do mo ka kola ni fani mbache ni ga côté da du jour au lendemain ayale aye tiɲɛ fɔ gas bɛ dɔnkili da bilen gas kɛra ko rapper jeli c'est-à-dire nin tɛ farapu ye dɛ nin ye temps de dɔrɔn mɛ t'a jɛ arapu tɔ yɛrɛ de kɛra jɔnni ka fama bɛ se nin na ne finman ka sigi ko n ka fama aye tiɲɛ fɔ ne finman ka sigi jamana in kɔnɔ ko n ka fama gas e bɛ arapu la arapu yɛrɛ ye mun ye arapu conscient c'est-à-dire c'est comme des révolutionnaires c'est-à-dire ni min bɛ jamana la taa ɲɛ ni min bɛ jeunesse la bouger ni min bɛ jeunesse la faamuya i ko mɔgɔ min b'i ta kɛ kalan sira ye i ko mɔgɔ min b'i ta kɛ dunkafa sira ye i ko mɔgɔ min b'i ta kɛ culture yirali sira ye aw bɛɛ la jɔnni bɛ culture yira n'a ma bɔ talibi la ani nani boy ni talibi o de b'an ka farafinya fɛnw yira sinon n'a bɔra la rappeur jumɛn b'a kɛ n'a ma wele ka américain ye ka kulusiw bobara jigi i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa style dɔw ɲini mɛ min f'i ye bazin don ni vaccin don o temps t'u bolo ayi u tɛ se foyi la n minɛ n bobara la dɛ n kore yan fɛ dɛ n fara n tɔn na dɛ n minɛ n gere la dɛ a sinbara ka bon dɛ denni sen taara yan fɛ dɛ an ta y'an ɲɛkala ye dɛ aw bɛ jumɛn dɔ wɛrɛ fɔ a ye n'a fɔ an ye kɛ n'aw bɛ ka dɔnkili jumɛn fɔ ni mɔgɔ bɛ ka avancer ka taa ɲɛfɛ arapu dabɔra révolution de kama aw ta tada pɔmu mɔgɔw ɲininka tada pɔmu y'a si bɔ yan olu m'aw ta kɛ o aye taramses ni jo dama nunu ɲininka olu si bara pour la jamana in kɔnɔ yan nɔ olu ya rapu conscient bɛ diɲɛ bɛɛ ye hali sini olu ka rapu bɛ ta yan nɔ k'a kɛ ka kow ɲɛnabɔ o rapu bɔw la dɔnkɛla jumɛn yɛrɛ bɛ bilen tuguni ni denmisɛnnin fitinin ninnu wulitɔla tɛ n'an bɛ se k'an jigi dɔ kan aw tɛ foyi la don o don kilasi aw cɛkɔrɔba denbayatigiw don o don mana kan fɔ n ba ka ɲi ni ba ye dɛ muso cɛ ka ɲi ni muso ye dɛ n fa bɛ tan nin bɛ tan ni mɔgɔw y'o fɔ a bɛ mɔgɔw ta ka mɔgɔw k'aw jugu ye. C'est-à-dire, Iba naga trophée nana. C'est-à-dire, Ivoire ko ina makla de. Au beredu. Nine au tatolay. Mon nine au yekobe gata clip pour tourner Ivoire. Fin beni fani mbache. C'est-à-dire, vous êtes les complexés de votre race. Ne man de presse si de afoui. Aya ou jo kelenedo. Ok malak hotel nyana monte bamakwa. Depuis allez malien dans malien ta yere fin fait. Trophée krikara munu be jo malay be fanga valeur do mali trophée krikara ou la. Aou yere munu artiste ou aou valeur do mali feuna. Aou valeur do mali feuna. Aye mali valoriser klekele ngo be complexer pays wala de ko hali ni guinéen na ni malien yo bobara chien na guinéen no fe bi kunchi kugula ni burkina ben na be malien ton chien na burkina be no fe ni la Sénégal ni Côte d'Ivoire konte n'en parlons même pas ibu ye ton chien na le no fe abolu bolitola ka buga jamana ka kubeta clip tourner ko jamana kan c'est très rare ni kuma ki jane ba fonde ma yere atolu bolitola ka na ko jamana kan aw ila te se ka yere ka jamana valoriser o kuma ni kuma na se mo were ma ka ba uda pete ame sro ga fere mine Malien amena jog iba ga trophée ko la iba e minge trophée ko ina acheta u chele amuso to chele mi o ke trophée ko ina ko mi go trophée warde ça tombe bien ay gaspi sama kana dia mande benasa si mangalo ne teta ne te mokochi ali ne chira fana ne teta gaspi iba ni mogo munu kumbe catégorie kele no Davido kuntala ne teta rojane ne be njo Davido re kuna Davido kuntala ne bolo mogo ko c'est pas seulement que warbe Davido kuna de mais ko wari be Davido fa ere kuna ko parce que ko c'est un millionnaire ou bien multimilliardaire non so ko warde be trophée san pourquoi Davido ma wari boka trophée sa wari me Davido kuna jagate iba kuna wari mi be Davido kuna a jagate iba kuna pourquoi o mosa e ga monsieur le carabatage 12 le carabanti 12 le comment yelemana le togonina de sa génération le carabatage dans une carabatation karabagarau oye inviter la Togo de inviter la Nigeria de ntogo be trophée de la Jeanne Dakar ntogo be trophée de la Chine Paul ata ota ni trophée be sego kumala e ka le carabatage fama carabatage dabaraba ne baraba carabatage o fana trophée sa mena fa de wa trophée dira ma ya sani e yere o gaso e yere trophée mi ta mali kono e trophée sani wa ni e trophée se bo fan iba e minga c'est-à-dire ibeti i attaquer media bela pourquoi media te ibabla gaspi ima nominé de koy ali de ku nominé i kuntata
ko ime yoro la u terga u yakata u terga u yabota e ka karabatage ma fo ka doni no mais ka karabatage fana ka mogodo aka mogo ka pion placer ki fana to ko se ba dole ka ta do takana ou bien ka karabatage n'est pas placé nga fama be yan fi nga fama ka fari fama mi te fait bouger yé mais ça c'est très grave ça c'est dans une grautation grau déplacé voilà ni sogo nega de bila ita fi ka karabatage na dakisei aka dibi sogo do sai ko du no tan sogo dun to ta de wara e wara in fasale ko ne fima sigile mea po mi mene ere la ni sampere chena be gas la bile ne ere ka boni gas yi wakati na ni wara in senge be ni wara ina ni wara in koni be to mina ni wara in be fe ka dekone au be ko la no mani nga karabatage ne bara bay ni nga fere ka wara ni wara in mana jurubla ni sampere cheni tato ni metana ka karabatage kungulo ya fe ou bia teke parce que sogo nega bala mande perese si mangano ne titanete mo chiu ni mo ba se bala yela dabla yela te ko lu wakati la Malian, aya ka ufana ubakoso. Au ni ne, ambe je, ambe gas kumatola le. No ya soro ko ni clashi doroni. No ya soro ko ni kuma inte ka boni tigi dusula. No ya soro ko ni e jamanyini doroni. Mais jamanyini te se ka keni yo. C'est pas parce que ebe ga jamanyini, c'est-à-dire ebe bo ebe dola gauche fa dambela. Ebe bo ebe do ya fo ka se degere do ma. C'est-à-dire ko lu kulenge. No antari ka o te kulenge o juguyadi. Ni mo ko ta fi fen benin ala krache ne ba fi. O juguyadi. Aye ni nyerale. Mais aïe fait no de baillement mo yela o de mai trophée chenu mais aïe fait mo baillement ka galon ke ka kola yele bo ko Grammy Award de tara MTV de tara o de te chie ma a trophée na fa de ta trophée 2000 là wa tomorrow la fa de mo do be bon asidia ti fenyen sa mo ko ay darab yabani ya tota nere bena décortiquer i tota yabani la khayle la uzubillahi minal shaitani razimu ha est-ce que aya seba takbir Allahu akbar nga disa yoroka jana note on kumbe preshi ka wi auzubillahi minash shaitani razimu ala teni fe ha asidi sengembe asidi nyanimbe hedabe asidi esnokote asidi endeisani mina tawara do di awma ka hakili na do di awma nine malimatu fimate matini yorofo ni ye hasidi e jinya yoro la abunya mandi yoro ni mandi princesse rebe ga po adonita bunya te be falila auzubillahi minash shaitani rajim wa ikuma to yo ye ni tusube kumala e yo ye shitane bi koro ni ye ni sigile shitane be ni ngora shitane chemano ale shitane imainde nale yigun wallahi ale ka fali ni joni walikeri ale fali mainde wallahi memi fowe hali pudru muguni samale inuna shitane inga farina ya bibla fo bali fola e pisimila torofete foye ntarige ni yaya torofe make feye e sigile kulela e nyanina antarige ye kule chamange ni yoroina ilaba ikume wuliga animateur imbugo ele animateur chew e fona mafo kite bamma wulila ni ye wole bali wole dongodo ni hasidi ya bunyarama abi sigile jifle chogoroba o ya kele yilade ilungi chogodo animateur simi won sigile mena kusigi shikere pile nyumai à l'africaine afrola anaga français mole auto uchogodo mo nyiningali la adaw tege be saw mo wunye wale o mo ba kalamade parce que ninga asidi ya kun dama temena kerosene kun done menina gasi kun bi sigile to ta o kun ba yele to e sanfede man de presse si mangano gasi sigile mbe to ta abi ko min kalama wasro abe sanfe o ya ta ka tola ide amba soro yoro la ka mine ka sigina ye kana na akli ira nyokona parce que gasi ra na akli kun te nyoko feni yoro ina tellement que le gars était à bord tellement qu'il était énervé tellement qu'il était dans une énervation grave c'est-à-dire comme on est la mejo ye ko bunya ko mejo ye ko damateme c'est-à-dire ko mejo ku mante ka ko bunya ket eche mo kele nani trophée d'enduré ka bon Nigeria kata Nigeria stabu sore kata Nigeria dongelo sore e ne matu an wolele sans fait ça gasi ebe fa an ngamuneke unanta gre amba lele sans fait bi amba ko bunya shini et puis c'est-à-dire gasi nere yi sigile yi ka yoro munu yere fana kala ka ganga ni la kosebe c'est-à-dire yi sigile ni be ka kuma nyefo c'est-à-dire ibe to ka wonita ko ke exemple comme ibe wonita ko ke ka ibala goshi ikana woni na ka miziguta ko tara aligné umulare umusangare star de déjà umusangare donné de déjà ate woni ni umusangare ni nyogo star ya place fin foshilo aw kono ko iba kumina ke mi iba makoide ambo tan fo nyogo nyina de aw bolo ko ni iba na kuma dongli da nyogo fe ko iba teke fin aw kona mo la seke korolenga de
Iba na frala ka bo nyoko na donguli la iba ya débrouiller akeli ale dun bora donguli de la famille de la iba dun ya débrouiller akeli ne ka yele ka kla ka teme ka ta ka ube jolin to ujoro la mande presesi mangano che malien milio kono min kele no ko usenge min be minye auto de blau ka blau nye mais min be minye o tribu nye de en tant que mo mbinye ni ma so mo ebe sengedi ne yete donguli de la mais gase ko mbi yere de mayoro parce que fona te donguli de la on terke musique foyer ibe musique dumendo mais be mo binan frala sigi ko ga musique fon terke olu fana ta be ga mindo fona bora join nga fama yiko parce que am bebe fama do no fait donc join nga fama ne ga fama to ko di karabatage 00 karabatage 00 am se ga sego ko ninga c'est de ça aussi qui charge intergue donc c'est-à-dire no bora ko be na clash ou ke c'est-à-dire ay hendo clash la na hendo clash la am be boko fo wide ni hendo na clash la hendo na la de an atanya fait mais aw ye fɛn dɔ de bayɛlɛma mɔgɔw ɲɛna o de man ɲi trop. ayen kono do John ne bene wele la de tu es bloqué. O kuma Sonja bi e faga. Monsieur Djumé, par rapport à quoi? Le fait de féliciter, le fait que Média Obega félicite par rapport à l'obtention du trophée. Hey! Ne be bloqué ko jante ay africain bed dalen ta ngam mais c'est ce que le trophée montre. Bon na soro no do ame do ta ga bo yefe na soro bon ora ala kamera de la jere ci hashidama wallahi atiga sega kuma ere no soro do ame do ta ga bo yan fe abe kuma be africain bedinye mais pour l'instant terga ode do awoke ay trophée mi take abe africain bedinye e ibe so ma de ka jisuma mi ki do gas parce que ode do trophée mo de ira trophée ngana ke fen fo shede c'est-à-dire trophée ngaka yiri kuru yere mais trophée ma di malla ko trophée tra ta fo Nigeria di wa trophée tra Nigeria mina ke à ce que nous on sache là c'est-à-dire ibate nigériani aba kunte nigérien la ka hinala afa kunte nigérien c'est-à-dire atara et Afrique c'est-à-dire à Mali les représenter donc aux yeux de toute l'Afrique il est le meilleur. What is your problemation? What is your problemation, your question position, your no comprehension, you no explication? Ate femme, amba taga blanga meja obeka. Amba féliciter. Parce qu'elle nani a trophée d'enduré. Kabo Nigeria. Adudra Nigeria jamana mina mogote se war la bola gateme Nigeria ongo. Mogote se war tigala gateme Nigeria ongo. Donc on a fierté de. Donc ambo ira de jamala. Mais neta don, c'est-à-dire il ga ni kuma mi mo shi et sera fo ki ga ni kuma mi kele fleni. Ki kuma ga clash de ni ou bien busy. C'est-à-dire henbe kuma la trop quoi. C'est-à-dire et puis avec abi du sukuni la re henbe kuma la turu parce que mo bi to kuma la mo nyon fa ram ni mo mo kabila fam ya be kuma chika boda parce que den mega essayer ga ira ko c'est-à-dire kai ko minga ko trophée ko ro ko jagwa e mejo ko féliciter te aya ba chika bo denda aba chika bo cheda c'est-à-dire ira kele ne kuma monopoliser ga men terga o te clash o te ko mo ka di o jugu yadi o nyango yadi oye hasidi yadi o togo de oye wani kuma kele ne be fo ye kuma be auta famnya no ye ko damate be ko bezu do ne be fo nyena ko bezu te c'est-à-dire ko juguma me ngono sebela ani be fera tigi tamponner doni kan 10 000 dollars o te kele donc il faut pas que ko be ni fin flade do nyona anga jo to la mais parce que c'était dans une décoration décota grau mais aye fano e tanen be semena bi harama ala kala to awalo ayala me ala kana to awado ni mo diminué ini mo munute nyon do iterute c'est-à-dire a nyon sur plateau de le respect est parti où en tant qu'un artiste en tant qu'une star connue gas le respect est parti où ce sont pas tes collègues nous n'était baraka nyon fait ce sont pas tes amis ala kana to kwa chindo tine nyon le respect est parti où non you gravation you vraiment very very gravation ayala me voilà donc on règne bala ça dit ni on te jugu ko wele mais les maliens ngani point nous faut ba ke jugamente jugo ça dire un artiste doit être exemplaire gas
e ka kan ka exemple di mo ka kan exemple ta e kan parce que e ka kan bunya ira mo la mo ka kan exemple ta e ka kan koro bunya ira mo la e ka kan respect ira mo la parce que pourquoi tu es connu par certaines personnes hal ni bien beti do me mo chama bi don i kadi mo munu olu fana be c'est-à-dire e mana fait on fait que olu fana be exemple ta e de kan donc le respect là e ka kan go de véhiculer et non comme ça ni cheni te fly ni yera faga ni ko rake ko badi deni ngoni o se ka ki dogoni ango je obe oni bi ke fly not a ben sa prate ndo enti yodi mais par le respect man te ka kuma olu matan man de processi mangano ni takadula ibe dimi fana ibe exploser am klaka ni won so ronye fe mais aye fano de ba aye o na maradi o na maradi o te na ala alkele ko gelo o te na kan yara fa ni do ala alkele ko gelo te eta ya ne magale me ko elun akoko mo shi kunte a fo ko nbe kulenge Koffi Olomide bora Koffi Olomide nyona star Afrique gas Koffi Olomide nyona star igo ko mo shi kunte ke ma mo shi ye mo kelen to fo uga mo ya tiga yo Koffi Olomide labo ko star do wera ku me maintain shi ni be kun ni clash ya ai tien fo gani ni clash ni te clash ni côté oro nu hendi o te clash ni côté oro nu jugu ya di nous te clasher ni côté oro nous dama temeli ni do mais bien na tiken ngona la ayaw jow mais aye fano de bail ayaw jow mega la il me trouve da allez trouver nous d'ailleurs de boulot moi les félicitations de fête de début tu as félicitations au Kamake de boulot moi les félicitations de gas flene yoram na 600 gas erebe kuma do la c'est-à-dire ni don yoro ko ne ablam nando kono abotora amaka froid beta aga ni émission ne marala ni gas aka froid beta aboto aka karabatage 12 ninena kaka froid to da amaka froid beta quoi parce que ni dota c'est-à-dire c'était trop quoi ni ya ere sigile ba fo ko gas te quoi il faut qu'il be gas mi ere donc ko gas te ni quoi c'est-à-dire on dirait que araji gana mogomna c'est-à-dire nati be fait ki sigi ka fono damne ka kuma quoi akun flane ni la tanto malien millier là c'est-à-dire au malien dendamo de toutes les façons au dégle no mina o banende ne que la malien rapu mi tatola yefe o malien rapu be dangadi ali ya profil ba ko dangadi profil de bakoro rappel nyana ma temena jamana ngono i rappel o rappel ye banenda rappel nyamogo dendo wa tetanye wa be barka bani e ma banen ngela ngana e fenfe bora ou flene fade sakudenya de la ou flon tatola RB c'est-à-dire donc le donc de la be na te banen nge ba betali nyefe munu be banen nge obi kalasheni ko kuta ku pied do ku kofela la avec benyana banen de gando ko parce que o ye nyamogo dindiundi au baba o konota do me au boy o konota u fa fe ka u bato banen ni la au babe ka u fa bli au fa be ka au babli au ba jigindo na ko kaka tinwila aya u fa yininga au fa e blende sira ka fa na e blende sira u fa ka ça dire sai famu mi na ta taxi mani mi auta au taxi mani banen o ya u banen ka ta u ta ko di sai famu manyan sai famu ke sama ka bi ba kono i ba sai famu banen ne sai famu teke da i ba ko ka babli ayi babli ndo i po ila ka bo i da bo ndo ki nye be i ba ma ndo yere babli ne ma ke ni banen dingela suwe jengo ne be ke mi i ma ya wa jeunesse nyona jeunesse barka banen de flatter Afrique be i ma ya o tole no ko fe ko juguna mugu fla i ma ya complexe le no ni Afrique jeunesse be parce que au barka den de baneno nyango dinya ni hasidi dinya de baw jolila parce que au babunya la macha au danga den de kacha parce que fema yo baw ko fla ni so fema o tara o fa tere ko de bunya au tara o ba tere muso de bunya ayo o tere muso fa de bunya ka o tere muso baw de bunya ka to luga kini to bi ma o be barka banende i ma na fefe ajukuna fasalen demba ko fe i ba ya tara tere ko kulshi singa o yo lembala ko yo na fefe micro ta clé fla sabani micro be sa i be singa fa den wulile ala tinga dinya mine man de persesi mangando ne te tanete mokochi ne be nga kuma fa no e be diminga na e be baneni nge ça dire baneni ba ke Facebook de kan parce que nte se ka siki direct là mais qui fani bakoso mina kla ka tan siki TikTok la e be sore mbi baneni faut qui ba dale nyamogo den yere man de persesi mangando nte tante mokochi e na mo défense ta lore a shi ban baneni na e mo barika banchoi i ba foko c'est-à-dire subahanako yawe na nyabalo ali shini
ibabe na fo ay ngo ibaba itakali mike den keni iti banga ka duwa do fi banga ka nye datugu na nye datugu dom na yene de umbe bonyogona ibabe continuer ka sans parent ka dola wa uba takatole au barka bane c'est-à-dire danga den yere dama de bena danga den ya kan fo danga den yere dama de betugu nyogo wa duwa don yere dama de betugu nyogo ni danga den tolo wulila an duwa don ni ban sigo singo ko ke jimbe ne ma de presesi bo ko fasa tige kan panga njo onka men joro mi ngabe so tiktok sans fe mo yoro fo wi o kuma da ko be ko kele nte tafana nte mokochi wali ne chira fana ne teta o kuma la ka klaka o nyamoko den to ko fo wi erbe kasala ka wuli ka taka bo dirati ngona la hasidia obe sala bamako mo mi mbo unye o tigi bo unye wo be taka utoi jugu sago ya obe sala bamako mo mi mbo unye o tigi be taka utoi depuis ala yauda adama den to ko chen de kadawi depuis ala kauda mo ni film la goshili de kadawi depuis ala kauda obe gien na teka komindo mo shita don mais depuis ala kauda o nyoko na barka bane tole ko jugu na mugu fla c'est-à-dire ate malien milieu ko na la ibabe continuer abe so kala tani wolo vlata ka siga ka masake soka ka so wili ka poussière wilola a poussière be diabetini c'est-à-dire ta tieni jugu soko ya bla no kwa karabatage 12 na ka voiture ta tieni nuna gien benya wakali nyana mande presesi mangano neteta nete mokochi wali nechira fana neteta wala ni adigiro la obesa hali shini na bora kata siki kuma fola kuma mitemie ani trophée na eta trophée dotage aeta trophée dota ayo wule ko ta trophée dotage na obese saraka de kongo to blale fara le nyonga fugarde nunu walu te kada kana mi va profile ko na nende fugarde metu do profile wera de ko fe ni e check se de kika kushi kono na ilabo aki fani bako so kana ni ga profile ga neninge ngome do ga kushi kono de ke c'est-à-dire i kiki miseni mi be bi kiki ni bokoti nyembe nyana kampanga njoka ka chipa fugarde imana kabele ngoro ere kele jege baita ha kasira ne mande presesi ya tigi do profile do ko fe kana ni fani ba de ga ni ga profile ban nanai fugarde au ala ere tigele mbolo fugari ya bulu kabele ngoro mana ke barka baninde ibini yeshine de mane muso chemane mesroki isaraka denchi wala nani ngata ga do bingini nga kuma kono c'est-à-dire anye Mohamed Jabi ga tigi togu do e mununu na ne Mohamed Jabi go tigi togu ni yoro nyefo c'est-à-dire ni yo tigi togu ni yoro nyefo ni mboru ko na la doro mesro ga do bola de ko ni c'est-à-dire ni mo tara mo ga ko do la ni ya tigi ka koju ko parce que ko ne tara gas kan de ser ga do ko ali ne tara jo gas di nyegoro aka fo pa ke mbe bo ne de be busanta ka ala ta fo ayinoi ne taro ngere tara ni ga taxi passer bo kana ote donc awa ko de beta dinyengono c'est-à-dire ni mogomi de la ga jega ko do na tigi mana ko ke bi nye pa ko parce que ko hypocrite de nyama temo ko ima ya ote avancer parce que o ye na fiki de nyengo de acide do ma de presesi mangano bitaba kamba sampa do era ta na bo san fe me bomba de fan fana ma de presesi mangano te tante mokochi wali ne chira ne teta wala na odimi na obe sai hypocrite de mbe temo ko na fiki de PDC ko le nunu a bolo ko ni mogoye ko do ke ni mogoye fe no ke jala donc ni yae abora ka pata ko ke bi na défense tantake neni falite do kuru ngono nyogo fe bebo do iga fali ya ikele ni bake ma de presesi mangano jege bawo ibe boni mbela metiga profile ko fela nyino bi saraka den tiga rezo ga beba ifuwa den chedi jege ti bo en jege comme ça là Yougoslavie comme ça voilà e jabile ani bi so magani na do yewone kambani ani bi so magani na on est pour masquer vers 11h quand on est campagne ami juliate alors atigi mon frère alors pour nous sommes ça pour nous nga jumuya kana fenki la ajanda ide parce que quand il est dongli ni do da dollar tara ko sama se ko wajume ko tige 7 millions d'ama ani foraji den tan wa joli abora ko kuma fodoron c'est-à-dire
ko do ya wele ka fana banen fana banen o te ko bay parce que ni be la fade o nya jago o ki fani banen parce que u ba mi nyona den wolo donc o yoro nte ko jugu yo neni ni yoro no ambolo to ni tra ka mo den bato o fwa den sugu bi banen o jago ya di parce que ba den ba le ba den ale ba ra te den nyana mai foro kuma ta ale ba te se ka comparer e ma kuma ta ale ba den wolo le ma donc banen o te ko bay mais bigo yo blob ka jabi ka PDA info ça malien bigo mo blob ka jabi ka PDA info de depuis dien kadi cheni toko bouda ya la même ko kele maseka bona PDA prévu mais abouda ko PD do donc aga chemi fana son do no fana gara PD parce que o wardama donc o wardama o kera PD aw wamba musokoro ba munu du ni wari be soroka di aw mo wartigi nu me wardi aw mo o te PD donc na diru chenyo koma wartigi ga wari atadi do wartigi ga wardi fantama jaku ya tere dongo dombo kuma informe kla ka sega ga jaku wa tere nu be baraji ni nu ba ni nu yere dish no be aljina kono taka nyinu ba nyinu ga warlo wire do tade u ga wari bega kanga ti fade nyinu nga warla ubi ki ba nyinu nga warla ni watigi ni jeli son de kada abaka wardi jeli de ma sara de kada ni jeli mi kada aba do de makata se ko jeli de kada na be feka fantami so aboso au fantamu nu yere be deme ngo au fantamu ne mana ko o de be klaka fama nu faka o kuma da bia baba tamake benyana ya ni be mo mi senge bagato e malien milio kono ka boka foko ho ngono tiki de willa doni ro de bi faka ngo marfam be charger na kise be boki chi ngo o marfam be bo tiki nde teke ye munu ko kuje ça veut dire marfam be bo lu tiki de tika ka bali do tiki de tika ka charger li do ala ka chi o man de perese si mangano wari nyini kunde ni mi kadi kake sama se kutaya kuna wardi ni jabi de kada ya abode son fana awe doke jabi ka PDA la ko diembe sengena la ta ko fana u bakoto sa ko na ni PDA imperivu wa ere be kata ka bo anola wa ere mako ba perevu la ko santan fali ken kuma kele ate dabla malien nga hasidiya malien nga besengoniya malien nga juguya ima e malien milio kono ni be fe ka avancer fe war ko ta fanfela u biga villa kana to ka boki yere fo war ko la de no te malien ba do ida klika nganya ate dogo mo shida donc jabi ge jagwa ye ki sigiga ni makono jagwa ye ni fana kele parce que yere be ni milieu kono ebe ni milieu ko do nga ban déjà donc e malien ge o ko juguya tina mo shida kansa o ko galumba tigende ni mi te pede o Guinée ni mi te Guinée wa beya ye de beya me de be dombaga do de afo e be dombaga do de acha mais mi yere be ne dabali ba ite vidéo soro ite vocal soro ite photo soro ayo lu kuma sugu ndabla makonya chifo itene ne man de presse siffle comme mene na mouvement drone na ni vocal ye kana ni video ye kana ni photo e ban ameta ka ba no law ni ode do ambo jira ameta ka boy mais santa ode do aduye musofuru yanga teme ama sengo kuma fol lolo de chawe betoro diembe no te fo ni yoro ina ama shibanda wartigu tale uga wari ni mo mi kadu ye ka do tigi mare u ba do tigi de ma ni mo mi mandu ye ke u tadi bi u tadi shini no ma konta c'est-à-dire ay furata wo yere fa o vi o kota barake ni mi te se ka barake o ka saka boy na usigi ko fama ka kanga keta le fama ka kanga bota jawu ategwe ate kurane franchila ko fama ka kanga keta ntole ate ni mo o fi ata wara date afante wa jaku ate wala donc o gumu gona la ate giringiri fanu nyani sisi ga degone baromètre trophée mondial avec attestation attestamentale dans une attestation choquante. C'est très très grave. Là je parle de ma grande sœur la diamant noire, ma grande sœur la Bikini, l'incontestable Bikini, l'unique Bikini, la seule et unique du Mali, celle qui a tout surmonté, celle maintenant qui est au-dessus de tout. Tu veux, tu vas la voir. Tu veux pas, tu vas la voir. Caï en marche. Ça c'est Caï en marche. Quand tu viens de Caï seulement là, ça c'est une viennetation grave, you gravation, dans une annihilation à sana garau. C'est très très grave quoi. Est-ce que vous voyez? Wallahi malion. C'est-à-dire, mausigi me koule la kumamina. Mausigi le me dawara la kumamina. C'est-à-dire, on attestera ka attestation bele bata. Ka bingini bragata, bingini chenyumani, bingini saramani, bingini minga kumamacha, bingini mite nyenweado, bingini mite hasidiado, bingini mite kogelamando. C'est-à-dire, bingini joli, bingini saramama, bingini mimekoto, adoranu tala. Parce que dans le monde, il y a bingini mbolo. Olu se na kateli. C'est tout nere. Hein? Mais aba dogoni nege. Voilà.
Koromso mi ba dogoni nege. Ka koto a dogoni tala. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. En attestation flène, MJD, attestation mondiale, attestation d'asile, attestation, Hasidou ye attestation yé, Nyango ye attestation yé, Bessenwanou ye attestation yé wa, de parakudo makala, kumatega attestation luma, mwa yé tout boulmi attestation kalaouye. Okmala wiyoshi ban koule la, bo fara la, panga puruti la, djembe dona, djuguna yuguba la, wallahi, amanyere de. C'est-à-dire mali wajulu galaw ye baraka ndikele ni na de mali wajulu galaw yere ala mine doro ka wajulu do wilu ka enko ha ko muso ere ta mana to ga ba ka migoro takiye dongini dalai kana wili yuruku la ko shifoni bala tala ne go ngwa uzubilillahi mina shetani arazimu ngwa mina shetani arazimu iye tinya foni yoroni ne kaka ngatoki aklito yoroni na ko lufo e muso furule ni yoruba hali ne fima ere ko mama mi maloya ka wuli ka yukuba fa kene ma wuli o kuma la attestation ko mi donné no ala ayo wa klisi gide sino ate merci san no ibe do fana e ga drogi kanda fara ko attestation yoro bama ko ni anye panneau publicitaire uta wa ate merci san ibe do fana na nu baraba e ko panneau publicitaire abe bola be tani nyokona do nyini parce que na on kala kola de mo bena depuis na on nous to bena c'est-à-dire trophée do la antaro cheka boy una na kube trophée ko kuma ngamo tanduma una na katane restaurant atikita ko gora kuta dabla nyuga chiffoni mine ko goshi ka chiffoni kere fla jibo ka tegege chiffoni tatola chiffoni jibe kala ko pi u borandala nyuge hein et oluta mambula wakati mina awe yere senga kule la c'est-à-dire awe yere nyimana ko wari bo trophée ça comme awe malien de o de be wari bo ka trophée ça non des stars qui veulent seulement des noms pas. Mais ça, c'est dans une honte gara ou quoi. Juste du nom. Tellement que Afrique béa doko toko kadi malien. Ni fani mbache nou tou koulenye malien na toko de la. Ali na yi jasi sa. Ibe événement do la be ko événement mbeka ke Tchad ka malien star do ta ku blala. Nou bolo ku yo kongeransi de ou fara. Ou be sa ku to kongeransi la. Parce que malien on a dien on a ko fo ite kongeransi ko kui. Itu fada itu bodo inu te nyoko nyesra la. Ibe musogoro badashi jowde, togoro babo barashi bruno de. C'est-à-dire on lui laisse rien ku nyinga ou modin flan ou denflan en villa. Wa tellement qu'ils sont toqués dans leur tête là. On nous denflan nous ne flan pour de vrai, mais c'est la honte dans une hontation honta grave quoi. C'est très grave. Il est malien de bolito et kato trophée ko chien ta dame d'État Afrique pays china ni malien te. Wa il est malien star de ka wari bo, c'est-à-dire ko pour ga to ga se ka fo ko pour ga to ga blanye fait tellement que corruption ba njula. Tellement que corruption ba njula. Ola na bo na attestation wa ou c'est-à-dire ou te jongala donwa jongala utodo ja ou kunsigeno lo ko le mane presse ka na skri ko félicitations. La one shot you one shot you one shot you nefima j'ai été félicité nani ginyanga ouli si c'est my felicitation your attention and personality your chiffonifation your chefifation you know parce que ne félicitations à ça eh ni ya jamo boga jamo jo jamo munu te comparer nyona hey ni madon na to nyini na c'est-à-dire kana événement do créer ka waru mine ka black na c'est-à-dire ka mo ni mo ta ka tampi ku wele ka fla ni saba sam nula to no fe malien be ko beke to doro a tie malien ala ko bo to nyini na malien ala ka segi so kuma sa uye sa c'est-à-dire ka obo sebe mo yana ka o segi ka aucun malien fait ça ka malien ka hine do du sukuna sa c'est-à-dire ka malien era de ta ka misi do du sukuna wallahi c'est-à-dire Afrique pays be brune do ko fe bebe ka o toto de le complexe le abolo ina fi mani era ni nyona kelengele nunte ali MJD na nyona kelengele nunte amunu jaga gelenga anjo anta da complexe era to mi ni ko fabila o me flafala do ila ka nga pays di ma kataka bui no to hali ni pays wera ku mako chinchon ibu mo so ne sigle ne u deseli ne mana nga bogoti ni nuni ngo abeke ba foko c'est-à-dire ni ne wi tikito ko ko ni ka busani takateke chi utona kwa ni u complexe le mbaye c'est-à-dire nous yu ka sac de valise ni korolin kelenta o poussière kolen jelen bane ou ka baragala do fe ni gabakuruni c'est-à-dire ka tu ga kuleti pane ndo nu ga siri koyo le nunu c'est-à-dire ka so ku fofo nous sera aéroport ou la kumamna o kuma direction mi ay amina ta voyager de la voyage mondial o kuma l'avion ta mondial imanu yo mondial la de puis ya ki fani ba ko so igale obna ta rom na ban Côte d'Ivoire ou be ta mi Côte d'Ivoire o bere fleni au temolua au de bo yere yira bala
ja aw yere ba don aw be ko min ke ja o ba tugu parce que gaspillage ira ka ba do be ko min ja o ba tugu aw be kla ka bo ni belaw aw be ni togo nyini ni jama nyini bebla ka kla ka usigi ka unye jo ka mali nyela ana mogo la digiba ana juguya ko juguya aw ko ni jugu bo lo fambe anta u jugu nu yo nyela ko jugu imaginaire nunu ni e tanfu ye yu jugu doy ayi kana tien fo mali aw be ben ko be la fo tien fo ni ala ta fu ye be ku jugu doy ayi do ken o kuma la bigini mondial la o kuma la on est ensemble dans une ensembletation ensemble grau ngani ye ini garancer sa fi jabate comme na ta clip tourner Côte d'Ivoire de ayake ala kama ko ka clip pour tourner malla en sonni no ye koroli aya nga jamana valoriser na nga jamana ere yoro wi anga yoro nyena mo ngwa chayake ala kama ko clip ke bamako ko na la dokera sa awe doke jamana wala valoriser la aw de be boli mo ko te boli na clip ko fe aw de be boli la ta clip ke o kuma la awe aw ye start to ko doni sugu jumo wi na te se ka wa mali representer no chien foro wi ko mo wi nyanwe ikanu ya do be avion ere tamba fi jigoro tout la Côte d'Ivoire. Nous c'est la Côte d'Ivoire, le mot de l'idam ko na chiambi ko chininya ni ngauli. Ça c'est très grave quoi. C'est très grave dans une gravitation graoulée. Tu es malienne ou française Fadebe et Saraka Dinal ne sigleta ko ne malienne te danga de akampola de. Inyabe to babunyela le langu na wa. Enyabe ne jelen la ni kunsikishia. I choko donne la de. Ama foko ayne de la korabo. Bingini nga sombi mfolo. Ayne de la korabo. Adunga ne toide. De la korobali dobo be ben TikTok ou deka ay ne to Facebook winga ay ne to ide iba meni korom so bingini nga sondo nyini ku kala jugu dawara parce que on tay jugu dawara di parce que kuma mina we so sana ameta so ku tereme ku jole nto ulu jole no so kuma mina we so ku tereme la ameta so era sangu to ku kala intereme le u jole no ku kala nyanyini ni na de ame singa tu dawara le so ku kala nyanyini ni nguna dro ka so era sangata anga digalo ni bigini baka kala o so injarane toro bingini wallahi so injarane de an kala angata ay dogo ko so ku kala sana de aba ni so re ni nyon che non kala ba soro nyeke ça c'est très grave be digalo akambe